आवरिजों कसे पान्दा खलायखो पान्दा नरमुखना गोबांमा बरफ खायखो हिंदुस्तानी तिप्रासा गत सम्प्रदायनि नरक खायखो এবং পান্ডাও তিনি উপস্থিত দङ তিনি एमबीसी मोजां अनन्त देबबर्मा তিনি युथ लिडार मोजां प्रश्न তিনি मैडम बिनारानी दङ राजेश बाबू दङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनालनि वाइस चेयरमैन खगेश देबबर्मा सब जोनालनि चेयरमैन तापेश देबबर्मा उपस्थित दङ प्रोग्रामनि शेषाव जोङो তিনি 150 জন हिंदुस्तानी बुरै रग्न सारि बाक्खा आदिवासी रग्न এবং आगामी दिन এই বছর যারা এমটিপি আলোকলাই দংনাই যিনি বরফ এবং হিন্দুস্তানি আদিবাসী যে সমস্ত বড় করোনা সেই বছর আমরা পান্ডা রক্ষাইলে এবং ওই পান্ডানি বিশিংতি যিনি একটানো মেসেজ যে जों थामसामा दंनाय जों केवल तिप्रासा केवल हिंदुस्तानी आही महा चीनी हा और ग्रेटर तिप्रालैंड माननानि बागे सबाव जों थामसामा दं और मेसेज बाय दिनि प्रोग्राम सार तेका कक खुंगाय जे निनि सिकांगो उसकट सजांगमानि ताबुक जे निनि थांलाय सुखाय तमनि जे कोन जागा प्रोग्राम बो थांतमनि उसकट क्रिन बागे कोन आबा जों जालगनि आदा आसाय ताबुक जों तो परिष्कार जों साका जों दिलि एस्कॉर्ट दहर बर सही रिथुं बर जे अनइंटरप्टेड सिक्योरिटी एस्कॉर्ट मिया 24 तारिख त्रिपुरा पुलिस नि एसपी जों चिठी लिखा जे एस्कॉर्ट नरनो रिजागनाय याबा अनफोर्सिन और इमरजेंसी पर्पस नो बाद रुई normal security so I am trying to tell the police department of government of Tripura it is absolutely objectionable the line you have mentioned unforeseen and emergency purpose this line has to be withdrawn a line no badrui rajyoni montri rogni bagai যেভাবে সিকিউরিটি এসকর্ট দেজাগো সিএম ডেপুটি সিএম এন্ড ভিএম জংনো আহি ক্লাইনো এসকর্ট মার নাই কারণ গভর্নর দি নোটিফিকেশন দङ মিনিস্টার্স এন্ড ইএম জব বড় দিকিগান চিনি আ দাবি থাকবো তং আর যদি চিনি উপর কোনো আক্রমণ হয় গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা আগি বিপ্লব দেব তামকে মানিক সাহাবন বাকি দাবি হামেশা